সন্তান হারা ব্যথা বেদনা একমাত্র যেই মায়ের কাছ থেকে সন্তানে হারিয়ে সে মা ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ বোঝে না গো। একটি সন্তানের দায়ী কত মায়ের প্রাণে হারায়। যত সেই সময় মায়েরা প্রসব যন্ত্রণায় যখন ছটফট করে, ঠাকুর ছাড়া তার কেউ সেই জীবনে সেই দিনটিতে ঠাকুর ছাড়া কেউ নারীদের জীবনে সঙ্গের সাথী হয় না। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় কত মায়েরা যা কষ্ট পায়। তাই আজ একবার যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, যদি সন্তানের মুখ পানে চেয়ে দেখে সে মা তো মায়ের মতো কেউ হয় না এই জগতে। সে তো মা, যতই দুঃখ কষ্ট হোক না কেন একবারই সন্তানের মুখ পানে চেয়ে দেখলে জানো আছে সবই দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সবই ভুলে যায়। যে না বুঝে সন্তানের ব্যথা, মা হওয়া কি মুখের কথা। তাই 6 পুত্রকে হারানোর পর আমি বৃদ্ধ বয়সে আবারই জানো আমার রাজে বাড়িতে মনে হয় গোলক থেকে জানো আমার নারায়ণ জানো আমার বক্ষ মাঝারে নেমে এসেছে। কত সুন্দর সন্তানই জানো মায়ের দিকে চেয়ে আছে। সব কষ্ট আমি ভুলে গেছি ঠাকুর। তাই আপনারা সকলে মিলে এসে আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন। মানুষের মতো মানুষ এই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লাভ হয়ে যেন পিতা মাতার মুখকে যেন উজ্জ্বল করতে পারে। না না, আজকে কত আনন্দের দিন, তাই না গো? তাই আমার সন্তানকে বক্ষে মাঝারে পেয়েছি। আমার দাস দাসীকে রেখে আমি তাদেরকে নিয়ে একটু আনন্দ করতে বলবো। মা দাসী, ও দাসী। কি হলো রানীমা, ডাকছেন কেন এই অসময়? একটু ঘুমাচ্ছিলাম, ঠান্ডার দিন। যাই যাই, না গেলে আবার কি বলবে। রানীমা এভাবে কথা বলতে হয় না মা। তাহলে রানীমা বলতে হয় প্রণাম। ও প্রণাম। রানীমা কি বলবো জানেন তো, ওটা আমার মুখে আসছে না। ছি ছি মা, এসব কথা বলতে হয় মুখে উচ্চারণ হয় না, সেটা বলবে। কি করবো রানীমা, বড়ই মুরগি মানুষ তো। মুরগি মানুষ নয়, বলো মূর্খ মানুষ। ওই একই হলো রানীমা। শোনো মা, বলো। আজকে 6 পুত্র হারানোর পর বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছি আমি ফুটফুটে একটি সন্তান। তোমরা আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা আনন্দ উৎসব করবে না? হ্যাঁ রানীমা, আমার একমাত্র ভাই হয়েছে, তাকে নিয়ে কেন আনন্দ করবো না? নিশ্চয়ই আনন্দ করবো আমি। যেমন শ্রীকৃষ্ণ গোলকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সখীগণেরা কত আনন্দ করেছিল, তাই না? আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা আনন্দ উৎসব করো। সত্যি রানীমা। তাই আমার সুন্দর ছেলেকে নিয়ে আনন্দ তারা করবে, সকলে মিলে আমরা আনন্দ করব। ওই আমার খোকন সোনা চাঁদির কোনা, ওই আমার খোকন খোকন ঘুমালো
গো পারা জুরা জুরালা ওই আমারি খোকনি সোনা চাঁদের কোনা খোকনি সোনা চাঁদের কোনা খোকনি ঘুমালো গো পারা চুরালো জানো জানো তোমরা আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা দলনাই তোমরা নিয়ে আনন্দ উৎসব করছো আমার এই সন্তানই কোথায় কোন জায়গায় ঘুমাবে জানো মা কোথায় ঘুমাবে রানীমা আরে সোনার খাটে ঘুমায় খোকন রূপার খাটে
তোমার গান শুনে আমার ভাই ঘুমিয়ে গেছে। সত্যি মা, দাও আমার সন্তানকে আমার বক্ষ মাথায় দাও। সন্তানকে নিয়ে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব, কেমন? বেশ রানীমা, তোমরা আমার পাশেই থেকো। ঠিক আছে, চলো চলো রানীমা। नहीं पहचानते हो? हमारा घर जो बिहार में और हमारा काम से लड़का बच्चा खिलाने के, तब तो बिहार छोड़कर बंगाल जाए के पड़ी। बंगाल और बंगाल जो जाइबू ना तो हम मेरा साथ हमारा नातनी थी, ये नातनी के लेके हम जाई बंगाल। ए रे नातनी! अरे जल्दी से आ जाना रे! अरे आजा आजा, जल्दी से आजा है। हेलो हेलो हेलो, कहा रे? ओ नाना काहे बोलाइली हो, ओ नाना काहे बोलाइली हो। अरे जाबो रे हटिया किने अनबो खटिया तारे सुताइबो हो। जाबो रे हटिया किनो रे खटिया तारे सुताइबो हो। আমি চাইবো যে বেনারসি আনবো কে আনারস তোহরে খিলাইবো গে। আমি চাইবো যে বেনারসি আনবো কে আনারস তোহরে খিলাইবো গে। আমি চাইবো যে বেনারসি আনবো কে আনারস তোহরে খিলাইবো গে। আমি চাইবো যে বেনারসি আনবো কে আনারস তোহরে খিলাইবো গে। जामुरे लाला गोला किन मोरे रसगुल्ला तोहरे खिलाइबो। जामुरे लाला गोला किन मोरे रसगुल्ला तोहरे खिलाइबो। আমি চাইবো রে হটিয়া হাই আনবো কে পটিয়া তোহরে সুতাইবো গে। আমি চাইবো কে হটিয়া হাই আনবো কে পটিয়া তোহরে সুতাইবো গে। তোহরে সুতাইবো গে। আমি চাইবো কে হটিয়া হাই আনবো কে পটিয়া তোহরে সুতাইবো গে। আমি চাইবো কে হটিয়া হাই আনবো কে পটিয়া তোহরে সুতাইবো গে। করেছিল চাষ, ওর
চুয়া পর্বতের বেদনে যতদিন আমার এই পবিত্র সিংহাসনে আমি বেঁচে রয়েছি, ওই কালির চরণে আমি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করব না। ওগো চম্পলাবাসী, ওগো চম্পকনগরের পূজাগণ, আপনাদের আমি একটা কথা বারবার জানিয়ে রাখছি, যতদিন আমার এই পবিত্র সিংহাসনে বেঁচে রয়েছি, ওই কালির কেউ আপনারা পুজো করবে না। কোথায় কোথায় মহারানী সনিক, সনিক? স্বামী গো, চরণে তোমার প্রণাম। চিরসুখী হও সনিক। স্বামী বলো। সত্যি গো, তুমি হয়তো পুরনো কথা ভুলে গেছো, তাই না? আমাদের বৃদ্ধ বয়স, এই বৃদ্ধ বয়সে আছে আমরা পিতা মাতা হয়ে ছয়টি পুত্রকে হারিয়েছি জানো। বারবারই যেন আমার এই ছয়টি পুত্রের কথা যেন আমারই মনে পড়ে যায়। কত দুঃখ যন্ত্রণা বুকে আমার লুকিয়ে আছে জানো। সনিক, আমি কাউরি কাছে আমি প্রকাশ করতে পারি না। তোমরা পুরুষ, তোমরা সব জ্বালা যন্ত্রণা তোমরা ভুলে যাও, কিন্তু আমি মা হয়ে পারি না। আমি ওই পুরানো স্মৃতিগুলো ভুলে যেতে। ভুলে যাও সনিক সেই পরিবের বাক্যের কথা। তুমি তো মা, তুমি তো গর্ভধারিণী জননী। 6 পুত্রের শোকে আজ তুমি আহাকার করে কাঁদছো, কিন্তু পারি না, আমি পারি না সনিক। আমি তোমার মতো আহাকার করে কাঁদতে পারি না, তাই তো আমার হৃদয়ে মাঝে আমি পাথরে চাপা দিয়েছি। সনিকা, আজ 6 পুত্র হারাবার পর তুমি পেয়েছো একটি প্রদীপ। আমি ভাবতে পারিনি সনিকা, আমি কল্পনা করতে পারিনি যে আজ আমার পবিত্র রাত প্রাসাদকে করবে তুমি আলোকিত। আজ তোমার শূন্য কোল ভরে গেছে সনিকা। ভুলে যাও সনিকা সেই পূর্বের বাক্যের কথা। সত্যি গো, আচ্ছা আমি সবই ভুলে গেছি। কেন ভুলবো না বলো? বৃদ্ধ বয়সে আছে আমরা, আবার জানো মা ডাক, তুমি বাবা ডাক শুনতে পাবে, এমন ভাগ্য কার হয় বলো সনিকা? তাই আছে আমাদের সন্তানই এই আমার বক্ষ মা ছাড়ে 10 মাস 10 দিন তাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি। সত্যি গো, মনে হয় আছে আমার সোনারি চম্পক নগরীর আছে প্রাসাদে সন্তান তো নয়, মনে হয় যেন আছে গোলক থেকে যেন আছে নারায়ণ নেমে এসেছে। সনিকা, আধারি চম্পক নগরে আছে আমাদের কে যেন আজকে সত্যি আলোকিত হয়ে গেছে স্বামী। সত্যই সনিকা, চেয়ে দেখো ওই আরাধ্যা মা চন্ডিকার আশীর্বাদে তার কৃপায় আমি পেয়েছি একটি সন্তান। তাই তো সনিকা, যার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করলে আমি জল স্পর্শ করি না। সনিকা, চলো গো চলো, আজ আমার ওই পবিত্র রাজপ্রাসাদে বসে আমরা একটু বিশ্রামই করব। এসো সনিকা, এসো আমার ওই পবিত্র রাজ সিংহাসনে। তাই হবে গো। এসো। अरे नतने, अरे आजा आजा आजा। दैया माई के पास गया था ना, तो दैया माई बोला जो सदागवर के घर में लड़का हुआ है, यही है हाँ ना। हाँ चलो। ए सदागवर बाबू, সনিকা, সনিকা, হ্যাঁ বলো। কে যেন বাইরে থেকে ডাক দিচ্ছে। ওগো, হ্যাঁ হ্যাঁ সনিকা বলো। রাজ দরবারে কে বা এসেছে, কেননা আছে হয়তো কোনো অতিথি এসেছে গো। অতিথিকে বৈমুখ করে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না না। না সনিকা, না না না, হবে না। অতিথি বৈমুখ হলে ধর্ম যায় যে রসাতলে। সত্যই বলেছো সনিকা। শত ধর্ম যে অতিথি সেবাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মানবের কর্তব্য অতিথি সেবা দিতে হয়। তুমি গিয়ে দেখো না গো। কে আছো তোমরা? রাস্তার খোলা রয়েছে, তোমরা অন্তর্মহলে এসো। आजा आजा।
हाँ प्रणाम 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 सादा শুনো সুখী হও। কে তোমরা? আমি তো ঠিক বাবাজি। তোমাদের চিনতে পারলাম না। हम लोग पमारिया छे ও তোমরা পামরিয়া আছো? हाँ बिहार से आया, छपरा जिला से। ও তোমরা ছাপড়া জেলা থেকে এসেছো আমার এই পবিত্র রাজপ্রাসাদে হ্যাঁ, পদার্পণ বাবাজি। করেছো। আচ্ছা জানতে পারি কি পামরিয়া তোমরা কি কারণে এসেছো আমার এই পবিত্র রাজপ্রাসাদে বলতে পারো? ए बाबूजी হ্যাঁ বলো। आपको एक तो सुंदर लड़का हुआ है। ढाई माई के पास में हम गया था, ढाई माई बोला ये सदाकबर के घर में एक लड़का हुआ था। বুঝতে পেরেছি। ये लड़का बच्चा खिलाने के लिए हम लोग ও आए थे আমার बाबूजी। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে এই চম্পকনগরের পবিত্র রাজপ্রাসাদে তোমরা আনন্দ করবে। হ্যাঁ বাবুজি। এই তো উত্তম বাক্য। ওগো, হ্যাঁ বল সনিকা। তুমি কি ভুলে গেছো 6 পুত্র যখন আমাদের ছিল, বিহার দেশ থেকে এসে পামারিয়াগণ এসে এই সোনার চম্পকনগরে আমার এই সন্তানকে নিয়ে তারা খেলাধুলা করত, তারা আশীর্বাদ করে গিয়েছিল, আজও এসেছে। তুমি কি ভুলে গেছো স্বামী? সনিকা বিলম্ব করো না, আমার একমাত্র সন্তানকে তাদের হস্তে সমর্পণ করো। আমার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে এই সোনার চম্পকনগরে তারা আনন্দ করবে। সনিকা দেবো গো, আমি দেবো। পামারিয়াগণ बोलिए माँ जी। সত্যি আছে তোমরা এসেছো আমাদের বাঙালি দেশে, কিন্তু আমি তোমাদের হস্তে আমার সন্তানকে তুলে দেব, তোমরা খেলাধুলা করে পয়সা রোজগার করবে। কিন্তু একটি কথা, আমাদের এই বাঙালি দেশ তো মানে হিন্দি কথা ভোজপুরি কথা মানে বোঝে না। তোমরা যদি পারো চেষ্টা করবে কিছু বাংলা গান বা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। ठीक है माँ जी। হ্যাঁ, বেশ পামরিয়াগণ তোমরা আনন্দ করো। ক্ষণিকের জন্য আমরা অন্তর্মহলে গিয়ে বিশ্রাম করছি। জয় শিবশম্ভ, জয় শিবশম্ভ, জয় শিবশম্ভ। ए नतनी कौन है ना? देख ये लड़का कैसे रोता नहीं। कैसे ना ना? अरे रुक जा। कहाँ बोला ना? अरे क्या कर दिया रे। टट्टी कर दिया? छे ना ना? कैसा लगता है? ए मसूर के दाल से रे। कैसा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। सुन ये लड़का बहुत रोता नहीं। ये कैसे रोता नहीं? कैसे ना ना? अरे जाल पी का बच्चा ओ तू कहे रोता नहीं। जाल पी का बच्चा तू कहे रोता नहीं। जाल पी का बच्चा अरे जाल पी का बच्चा तू कहे रोता नहीं। जाल पी का बच्चा अरे कौआ तेरा मामोशी बगला तेरा नानी। कौआ तेरा मामोशी बगला तेरा नानी। चल पीपी का बच्चा तू कहे रोवा तानी। चल पीपी का बच्चा तू कहे रोवा तानी। चल पीपी का बच्चा सुन कौन है ना? देख गाना गाते गाते ना लड़का सो गया। अच्छा। अभी ना यहाँ पर मौसी छे, मामी छे, मामा छे, चाचा छे, सारे लोग के गोदी में देगा। हाँ। और कुछ कुछ पैसा भी ले लेना है। ठीक है ना ना? अरे शुभ दिन भगो बानी रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे दादू का गोदी में गईल रे बबुआ, तू का गोदी में
शोभा देना भगवान रे बबुआ शोभा देना भगवान। अरे मामा का गोदी में गइल रे बबुआ 100 रुपया दिल को दे बबुआ शोभा देना भगवान रे बबुआ शोभा देना भगवान। अरे दादू का गोदी में गइल रे बबुआ अरे पुलिस दादू के गोदी गइल रे बबुआ अरे 100 रुपया मांगे धन रे बबुआ शोभा देना भगवान रे बबुआ शोभा देना भगवान। अरे मामा का गोदी में आइल रे बबुआ 50 रुपया देलो धन रे बबुआ शोभा देना भगवान रे बबुआ शोभा देना भगवान। अच्छा का गोदी में गइल रे बबुआ अरे काका का गोदी में गइल रे बबुआ 100 रुपया देलो धन रे बबुआ शोभा देना भगवान रे बबुआ शोभा देना भगवान शोभा देना भगवान। मामा का गोदी में गइल रे बबुआ दादू का गोदी में आइल रे बबुआ 50 रुपया मांगे धन रे बबुआ शोभा देना भगवान। दादू का गोदी में गइल रे बबुआ दादू का गोदी में आइल रे बबुआ अरे हिंदी गाने से ना हुई बांग्ला गाना बांग्ला अरे दादूर कोल हो इधर छले मामार कोले गেল रे मामार कोले गिए रे छले मामा बोले जाते रे
हाँ ना ना अरे सुन, हमारा काम से लड़का बच्चा खिलाने के लिए, हाँ ना ना तब नो बिहार छोड़ के बंगाल जाए के पड़ी। बंगाल अरे बिहार में एको भी लड़का नहीं थे, बंगाल जाएगू नो तो बहुत लड़का मिलेगा। बहुत लड़का मिले हाँ तब ना ना हम बंगाल जाई तो हमारा बहुत कुछ चाहिए। का लेबू रे? का दे बोला ना? अरे का लेबू तू? वो हम का दे? हाँ। तो सुन का लेबू तू? ठीक है ना बता। अरे नाच में हेरे नकली कैसे? वो ज्यादा कमरे हिला के, अच्छा नाच मेरे नकली ज्यादा कमरे हिला के, नाच मेरे नकली ज्यादा कमरे हिला के, नाच मेरे नकली। अरे नाच मेरे नकली जरा कमरे हिला के, नाच मेरे नकली जरा कमरे हिला के, नाच मेरे नकली। अरे आंखों में सुरमा जब हाथों में घड़ी, अरे आंखों में सुरमा जब हाथों में घड़ी, अरे नचनी रे कौन ना? ओ देवो तोहरे दूल्हा के, नाच मेरे नचनी जरा कमरे हिला के, नाच मेरे नचनी जरा कमरे हिला के, नाच। अरे आंखों में सुरमा जब वो पाए में पाए, अरे आंखों में सुरमा जब पाए में पाए, जब वो तोहरे दूल्हा के, नाच मेरे नाच जरा कमरे हिला 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 के, नाच मेरे नाच रे। ए नतनी कौन ना? सुन, एक गाना गाते गाते ना हाँ ना ना स्टेशन में अलबनी। स्टेशन में? हाँ अरे यार स्टेशन यही स्टेशन? यहाँ से ना हाँ रेलगाड़ी पकड़े के पड़ी। रेलगाड़ी? हाँ तो रेलगाड़ी में जेबू ना हाँ तो टिकट कटने के पड़ी पहले। टिकट? हाँ टिकट ना लगी ना ना? सुन, अरे वहाँ पर मास्टर छे, मास्टर छे? हाँ टिकट लेबू हाँ तब जाइए। ए मास्टर, ए मास्टर, ए मास्टर 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जाएगी पड़ी। हाँ ना ना आओ जल्दी से आ जा। ठीक है ना ना? जल्दी से। हाँ मेरा कमर पकड़े लो, हाँ नहीं तो गिर जाइए। वही गाड़ी चलता नहीं झक 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 ना ना काहे गिर गए है ना ना? बाप रे बाप, का ना ना का हो गई? इतना जोर से ड्राइवर ब्रेक मारता ना, हाँ खचांग करके ब्रेक मारता हाँ और एक बार गिर गए। गिर गए? हाँ तो कमर टूट गई का? कमर नहीं के टूटल बा, ज्यादा लागल बा। सुन ये मालदा स्टेशन। मालदा? हाँ नाम जल्दी जल्दी थम। हाँ वही बस पकड़े के पड़ी। बस? हाँ बस न पकड़े बोला कहाँ जाए के हुई? जाए के पड़ी हाँ मोदी बहु। मोदी पुकुर? हाँ वो जल्दी जल्दी। ठीक है ना ना? पिपी ना ना का हो गई ना ना? फिर से का हो गई? बाप रे बाप, एक गाछ में ना हाँ एक गाड़ी लग गई। गाड़ी लग गई? गाड़ी के ब्रेक फेल बा। हाँ गाड़ी के फेल ब्रेक से हाँ
गाछ में लग गई बा। अरे हम गिर गई। अच्छा हाँ सुनो नाम जल्दी जल्दी नाम। हाँ ना यहाँ से न जाए के पड़ी धर्मडांगा। धर्मडांगा से ऊपर जाए के पड़ी जामडांगा। जामडांगा हाँ तो रिक्शा पकड़े के पड़ी रिक्शा। हाँ ना टोटो पकड़ो टोटो रिक्शा आओ जल्दी जल्दी आओ इधर चलो। हाँ पक पुक पुक पक 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 पक पुक पुक। फिर से का हो गई ना? यही है धर्मडांगा। यही है और यहाँ से जाए के पड़ी जामडांगा। जामडांगा तो पैदल चल के जाए के पड़ी। ठीक है तो एक गाना लगाओ। गाना गाते गाते नो हाँ ना चल जाई जामडांगा। ठीक है ना हेलो कि मिलने की तुम कोशिश करना अरे बाधा कभी न करना कि मिलने की तुम कोशिश करना बाधा कभी न करना बाधा तो टूट जाता है बाधा तो टूट जाता है कोशिश करना आधा कभी न करना मिलने के तुम कोशिश करना आधा कभी न करना आधा तो टूट जाता है आधा तो टूट जाता है। जब भी तेरा घबराई पास मेरी आ जाना मेरा प्यार बस तेरे लिए तुम तो कभी घबरा जब भी तेरा घबराई पास मेरी आ जाना मेरा प्यार बस तेरे लिए तुम तो कभी घबराना लेकिन सपनों में मिलने का वो भी कोशिश न करना लेकिन सपनों में मिलने का वो भी कोशिश न करना सपना तो टूट जाता है सपना तो टूट जाता है मिलने के तुम कोशिश करना बाधा कभी न करना मिलने की तुम कोशिश करना बाधा कभी न करना बाधा तो टूट जाता है बाधा तो टूट जाता है बाधा तो टूट जाता है। আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোর মধ্য পেয়ে যারা মুখ চেয়ে ছেড়ে দেয় সে ধর্মই আমি জানি আছি। তাই তো নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি। ওগো ঈশ্বর, আমি যেন পারি চম্পকনগরের সমস্ত প্রজাগণকে সুখী রাখতে। তাদের সুখে আমার সুখ, দুঃখে আমার দুঃখ। এই মুহূর্তে আমি দেবাদেবী মহাদেবের আরাধ্যা মা চণ্ডিকার আহ্বান মন্ত্র উচ্চারণ করে
আমার এই পবিত্র রাজ সিংহাসনে আমি গ্রহণ করব। জয় শিব শম্ভু। জয়ং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতারিণী জয় শরীরগতে দেবী কালরাত্রি নমস্তুতে চণ্ডী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা সমাধাত্রী সহা নমস্তুতে। ওম সর্বমঙ্গলে মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। নমস্তাস্यै নমস্তাস্यै নমো নমঃ। या देवी सर्वभूतेषु मूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः। मागो ওগো আত্মা শক্তি মহামায়া, ওগো ত্রিনয়নী দশ ভুজা, তুমি অদূর হইতে চেয়ে দেখো মা, তোমার সেবক আজ করো জলে বিনতি করে ডাকে মা। মা গো তুমি তো সব জানো, তোমার রাগা চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করলে আমি জল স্পর্শ করি না। আজ তোমার কৃপায়, তোমার আশীর্বাদে আজ আমি পেয়েছি একটি প্রদীপ, যেই প্রদীপ করেছে সারা চম্পক নগরকে আলোকিত, যেই প্রদীপ করেছে আজ আমার এই পবিত্র রাজ প্রাসাদকে আলোকিত। আমি ভাবতে পারিনি, আমি কল্পনা করতে পারিনি চম্পক নগরের মহারানী হবে আজ সপ্তম পুত্রের জননী আসি। তাই তো ওই কুচ্চরি পাতালে বাসি নেই সামান্য সূচু